yan eh. Pabilo ka pa. Binigyan kayo niya naman, no? Ng ayuda? Ayuda nagbigayan, ah. Doon bigyan sa anim na piraso. Kape? Kape. Lutaan mo pala si Leo. Punta si ano? Si Iris pupunta? Ah. Lalaki na yun, oh. Lalaki na yun, eh. Kaya kasi. Are you worried you're going Thank you.